السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یہ چھُ 99 نمبر سورة الفجر 89 سورة الفجر. اتھ اندر چھِ 20 نمبر آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. پتھ کُن وٕچھ أسۍ یتھ سورس اندر تہٕ یُس زن اللہ تعالیٰ ہن فرمو بیٚیہِ یوٚتٲنۍ تعلق چھُ ییٚمہِ ساتہٕ زن أمِس ازماوان چھُ یعنی اِنسانس أمۍ سُنٛد رۄب پس کران چھِ أمِس پٮ۪ٹھ أمۍ سٕنٛدِس رِزقس تنگی پس ونان چھِ یہِ اِنسان کہِ میٛٲنۍ رۄبن ہسا کٔر مےٚ اِحانت یعنی أمۍ ہسا ژھُننس بہٕ ذلیٖل کٔرِتھ. اتھ چھِ اللہ تعالیٰ تمہِ پتہٕ فرماوان کلّا ہرگز نہٕ یعنی اگر اکھ انسان تٔمِس اگر اللہ تعالیٰ ذلیٖل کران چھِ تہٕ تتھ چھِ کینٛہہ وجوٗہات. تِمن وجوٗہاتن منٛز چھِ اللہ تعالیٰ گۄڈنیُک فرماوان یُس أسۍ پتھ کُن وٕچھ بل لا تُکرِموٗن الیتیٖم بلکہِ تُہۍ چھُو نہٕ اِکرام یعنی عزت کران یتیٖمس کینٛہہ. یہِ وٕچھ اَسہِ پتھ کُن. بیٚیہِ دوٚیِم وجہ اللہ تعالیٰ فرماوان ولا تحاضوٗنَ علی طعام المسکیٖن بیٚیہِ نسا چھُو نہٕ تُہۍ اکھ أکِس حصہٕ دِوان مسکیٖن سٕنٛدِس کھٮ۪نس پٮ۪ٹھ کینٛہہ. گوٚو دوٚیِم وجہ یہِ. تہٕ امہِ پتہٕ ترٛیٚیِم وجہ یُس أسۍ وٕچھ پتھ کُن وَتَأْکُلُونَ التُّرَاثَ أَکْلًا لَمًّا یُس ترٛیٚیِم وجہ اللہ تعالیٰ ہن ووٚن بیٚیہِ تُہۍ ہسا چھُو کھٮ۪وان وراثت لٔمِتھ کھیوٚن یعنی لمان لمان چھُو تُہۍ کھٮ۪وان یہِ. یہِ تہِ وٕچھ اَسہِ پتھ کُن تفصیٖل سان کہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ وٕنکٮ۪ن کِس دورس اندر یہِ وراثت کھٮ۪نہٕ یِوان لٔمِتھ یعنی گۄڈٕ چھُ انسان کوٗشش کران اتھ کھٮ۪نٕچ پتہٕ چھِ کھٮ۪وان. امہِ پتہٕ چھِ بیٛاکھ اکھ وجہ ونان اللہ تعالیٰ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا اللہ تعالیٰ فرماوان بیٚیہِ ہسا چھُو تُہۍ ٹوٹھ تھاوان مالس واریاہ زیادٕ ٹوٹھ. تہٕ یہِ چھِ پتہ یُس یہِ مال ٹوٹھ آسُن چھُ انسان سٕنٛدِس فطرتس اندر چھِ یہِ موجوٗد. یعنی اگر أسۍ دِمو نظر کہِ انسان چھُ فطرتن اتھ مالس سۭتۍ محبت تھاوان مگر وٕچھ معاملہٕ کیٛازِ تتھ چھِ وجہ یہِ تِکیٛازِ یہِ مال چھِ انسانس تہٕ اکھ ذٔریعہٕ اکھ بہتریٖن پٲٹھۍ زندگی گُزارنُک تہِ یعنی انسان سُنٛد معاش معیشت چھِ اتھ پٮ۪ٹھ دٔرِتھ اتھ مالس پٮ۪ٹھ تہٕ امہِ سۭتۍ چھِ یہِ پننہِ ضروٗریات تہِ پوٗرٕ کران تہٕ تران چھِ فکرِ کہِ یہِ چھُ جٲیز کامہِ تہِ انجام دِوان امہِ مالہٕ سۭتۍ. تہٕ ییٚلہِ زن یِم چیٖز چھِ یہِ چھِ فطرت پتہٕ انسانس آسہِ اتھ مالس سۭتۍ محبت مگر اسلامن کوٚر نہٕ یہِ چیٖز کینٛہہ یا اللہ تعالیٰ ہن کوٚر نہٕ یہِ چیٖز کینٛہہ کہِ انسانس ووٚنُن ژٕ کیٛازِ چھُکھ مالس سۭتۍ محبت تھاوان نہ. تِکیٛازِ اللہ تعالیٰ ہن ووٚن واریاہن جاین قرآنس منٛز کہِ انسان چھُ دِوان علی حُبِّہی مسکیٖنًا وَیتیٖمًا وَأَسیٖرًا یعنی أمِس آسان چھُ یہِ ٹوٹھ تہِ یہِ مال توپت تہِ چھِ دِوان یہِ یتیٖمس توپت چھِ دِوان یہِ مسکیٖنس توپت چھِ دِوان یہِ قٲدِس. گوٚو اتہِ تران فکرِ کہِ اللہ تعالیٰ چھُ ونان أمِس انسان سُنٛد مال ٹوٹھ آسنہٕ باوجوٗد چھِ یہِ دِوان یہِ تہٕ اتٮ۪ن تران چھِ فکرِ کہِ اصل چھِ
फितरत अंदर इंसान से मालुक मोहब्बत, मगर सह मोहब्बत मालुक यथ अल्लाह ताला वनान वतुहिब्बून अल माल हुब्बन जम्मा, बे तुह हसा टोट थवान मालस तो वारियाह ज्यादा टोट। जम्मा क्या मुराद यानी सिठा कसरत सान टोट थाव। चूंकि युस माल अम माल जरिए हेक अख मुसलमान जन्नत हासिल कर, जन्नतस अंदर वारियाह थद दर्ज हासिल कर। इत पे वुचान हदीस मज आमुत अक फिर यम सात मोहताज सहाबा तम आय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निश, तमो दोप चूंकि यम जन माल वल लूख तो माल वल लूख निवान अजर, यानी हम कसरत सान कमावान मजूरी, तिकाज तम माल करान सदक रचन कामन मज खर्च। तम पे यम सात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो अमन मोहताज यम सात सहाबा आय तमो दोप इत पे दलील हम जन मालदार खर्चावान तो निवान सबकत ब्रोट गसान। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो अमन सहाबन यम मोहताज दोनक तुम करो इत पे जिक्र तो तह मिलो अजर तिथे पे, यानी तुम हियो अल्लाह ताला सद नाव करो इत पे जिक्र अजकार करो। मगर यमो कोर यह, मगर हमो मालदारों तो बूझ तमो तो लज जिक्र कर रसूल मोहताज सहाबन वने। तम पे आय मोहताज सहाबा बे या रसूल यम जन यम अहल दुसूर माल वल यम गई सबकत निथिन यम कर जिक्र ती करान तमन यह अल्लाह ताला फजल या दी, यानी गर्ज कि तम माल वल गई ब्रोट। गो माल जरिए हेक अख इंसान वाकई मुसलमान जन्नतस अंदर यानी सठा थोद दर्ज पे। तो मगर बह कित कन अगर यह माल यानी अगर अमुक मोहब्बत तीचा कसरत सान गो इंसानस कि अम सत गो अम सुन दीन खराब। गो अगर माल मोहब्बत गो तथ हदस तन कि अमिस गई उखरवी काम खराब, युस इबादत अमिस करन तमो निश रूद गफिल, अमिस गो तूत टोट माल, सह माल तुथ मोहब्बत थावन बुर, सह मजमूम, यानी तथ असली मजम्मत। क्या नत वुचन कि अगर यह माल अम सह काम गसान, मसलन अगर मुसलमान वुचो तुम अम माल से गई वक्तन फवक्तन वारियाह काम, दीन ची काम अम माल से गसान। गो तत तरह फिक्र यह यानी असल चीज अगर माल आस मुसलमान निश, या इथे पे वुचान ज़कात तेले दिन ये इंसान मालदार आस। तो गो अम चीज अत मालस थावनस मुसलमान कुन जाए मना, मगर अगर यह माल अमिस तबाही मचाए आखरत कन कामन, अगर अमिस यह अल्लाह ताला सद याद निश गफिल कर तेल क्या यानी तुथ मोहब्बत माल से कर तबाही। गो तवे यानी अख इंसान यह वुच वार तो बह कत हदस तन अत माल से मोहब्बत थावान। वुचान अत मालस मुतलिक वारियाह अहादीस कुरानिक आयात बेशुमार, तम बहरहाल रोजान परान मज मज। मगर यन वो कह अहादीस यमो सत फिक्र तर कि यह माल अख मुसलमान कित पे कर अत माल किस बारस मज एतदाल कायम, यानी न गि कोताही हुंद शिकार न गि इसराफ शिकार, न गि अम सद तरफ यानी इफरात न गि तफरीत, यह रोज दरमियान दरमियान यम सत अमिस माल अगर आस यह कर अमिस खराबी कुन अंद कह। वुचान अहादीस अत मुतलिक बुखारिस अंदर वुचान 6457 नंबर हदीस, बुखारिस अंदर वुचान 6457 नंबर हदीस। अत मज वुचान यह अन अबी सईद, यह अबू सईद अल खुदरी रदियल्लाहु अन्हु काल दपान काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दपान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो इन्ना अक्सर मा अखाफु अलैकुम, बेशक अक्सर यथ पे मे खौफ तुहन, यानी तह पे मे खौफ अक्सर कमुक मा युखरिजुल्लाहु लकुम मिन बरकातिल अर्द, यह किसा कड़ अल्लाह ताला तहद खतर जमीन चो बरकातों मज। कीला अर्जाव करन वमा बरकातुल अर्द, जमीन हज बरकात क्या? काला फरमोक जहरतु दुनिया, दुनिया जीनत। फकाल लहु रजुल, पास कोर अर्ज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नफरन, हल यातिल खैरु बिशर, क्या खैर या शर है? यानी गर्ज अगर जमीन च बरकात तम आस खैर तो यह शर है। तिकाज अम सात रसूलुल्लाह फरमो कि मे अक्सर खौफ तह पे अमुक कि अल्लाह ताला कर तहद खतर जमीन च बरकात।
گوٚو أمِس شخصس توٚر فِکرِ کہ یہِ آسہِ خٲر یہِ آسہِ مال برکات زٔمیٖنچہِ برکات آسان یہِ آسہِ مال یہِ آسہِ خٲر مگر ییٚلہِ أمۍ وٕچھ کہِ امیُک رسوٗل سٕنٛز خوف اَسہِ پٮ۪ٹھ أمۍ دوٚپ کیٛاہ خٲر یا شرح فصمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ ظننا انہو ینزل علیہ دپان پس خاموش گٔے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی أمۍ سُنٛد یہِ سوال بوٗزِتھ یوٚتانۍ زن اَسہِ گُمان گوٚو یقیٖن گوٚو بے شک نٲزِل یی کرنہٕ یِمن پٮ۪ٹھ یعنی رسول اللہ سٕنٛز پٮ۪ٹھ یی نٲزِل کرنہٕ ثم جعل یمسح عن جبینہِ تمہِ پتہٕ لٔگۍ رسول اللہ وۄتھراونہِ پننہِ جبیٖن یُس زن آسان چھِ جبہتُن گوٚو ڈٮ۪کہٕ جبیٖن گٔے دٔچھُن تہٕ کھووُر یُس مینٛگہٕ آسان چھِ یعنی سایڈ دپان امہِ جبیٖن پٮ۪ٹھ پننہِ وۄتھرووُکھ مُراد کیٛاہ چھِ ٲرکھ وۄتھرووُکھ تِکیٛازِ وحہِ وِزِ ٲس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲرکھ وسان فقال دپان یعنی مُراد چھِ وحہِ آے وحہِ گٔے نٲزِل امہِ خٲطرٕ أمۍ سٕنٛدِ سوال خٲطرٕ تہٕ امہِ پتہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ ساتہٕ وحیِچ حالت مۄکلے سپدے فقال پس فرمو رسول اللہ صلی عین السائل سوال کرن وول کتہِ چھُ قال دپان انا أمۍ ووٚن بہٕ چھُس قال ابو سعید دپان ابو سعید رضی اللہ عنہ لقد حمدناہ حین طلع ذلک دپان اَسہِ کٔر تعریٖف أمۍ سٕنٛز ییٚمہِ ساتہٕ زن کیٛاہ یعنی گوٚو یہِ طلوع یعنی ظٲہِر گوٚو یعنی یہِ نفر کیٛازِ صحابن اوس آسان تِم ٲسۍ وٕچھان اگر کٲنٛسہِ شخصن سوال کوٚر اگر أمۍ سٕنٛدِ ذٔریعہٕ أسۍ کینٛہہ دیٖنُک کانٛہہ معاملہٕ ہیٚچھو تِم ٲسۍ خۄش گژھان قال دپان رسول اللہ صلی فرمو لا یأتی الخیر الا بالخیر فرموکھ یی نہٕ خٲر سوائے خٲرٕے ہٮ۪تھ یعنی اگر خٲر چھُ مال چھُ دُنہِچ برکات چھِ یی خٲرٕے ہٮ۪تھ مگر اَتہِ فرموکھ پتہٕ تیٚلہِ کیٛاہ چھُ کرُن کینٛہہ چیٖز فرمٲے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتھ مالس متعلق یِم انسانس پزن بڑٕ دیان تھاوُن تِکیٛازِ اگر انسانس دیان روزِ نہٕ کینٛہہ ہوش روزِ نہٕ کینٛہہ یہِ ہیٚکہِ خراب گٔژھِتھ مُشکلس منٛز پٮ۪تھ پتہٕ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا المال خضرة حلوة فرموکھ بے شک یُس یہِ مال چھِ یہِ ہسا چھِ خضرہ یہِ چھِ سبٕز چوٗنٛکہِ سبٕز کیٛاہ چھِ سبٕزس کُن ییٚلہِ انسان وٕچھان چھُ خۄش کران سبزار وٕچھُن امیُک مطلب گوٚو یُس یہِ مال چھِ اتھ کُن ییٚلہِ وٕچھان چھُ انسان یہِ چھِ خۄشی کران انسانس حلوتُن میوٗٹھ چھِ میوٗٹھ مُراد گوٚو ییٚلہِ یہِ مال کھیٚیہِ مالُک حٲصِل گژھٮ۪س پتہٕ امچہِ نعمتہٕ باقٕے چیٖز امہِ سۭتۍ حٲصِل گژھان سُہ چھُ میوٗٹھ یعنی اتھ چھُ مزٕ لگان تَوے چھِ اگر انسانس دُنیاہس منٛز فیسلٹیٖز چھِ تہٕ یہِ چھِ پوٚز أکِس کِنۍ چھِ اللہ تعالیٰ ونان کہِ ہے کُس چھُ سُہ ییٚمۍ زن کُس چھُ سُہ یُس حرام کرِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس زیٖنتس یُس زن تٔمۍ پننٮ۪ن بنٛدن خٲطرٕ کٔڑ مگر بیٚکِس کِنۍ چھِ ہٮ۪س تہِ تھاوُن سُہ زیٖنت گٔژھ انسانس تباہ ژھٕنُن کٔرِتھ تَوے چھِ انسانس بڑٕ ہٮ۪س تہٕ ہُشار یعنی ہٮ۪س تھاوُن ہُشار روزُن کیٛازِ کہِ نتہٕ چھِ ہر فیسلٹی یُس دُنیاہس منٛز آسان چھِ اتھ چھِ میچھر یعنی کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ فٲیدٕ چھِ یی اتھ ٲخٕر تیٚلہِ کیٛازِ چھِ یہِ فیسلٹی آمٕژ مگر انسانس چھُ وٕچھُن کہِ یہِ گوٚژھ نہٕ أتھۍ منٛز گژھُن میوٗٹھ 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 نتیٖجہٕ درٛایہِ أمِس روزِ نہٕ یادٕے پتہٕ یہِ گژھِ مُشکلس منٛز ییٚتٮ۪ن فرمو رسول اللہ صلی فرمو ان هذا المال بے شک یُس یہِ مال چھِ خضرة حلوة یہِ چھُ سبٕز یعنی وٕچھنٕکۍ اعتبار تہِ چھِ یہِ اصل حلوة کھٮ۪نٕکۍ اعتبار تہِ چھِ یہِ میوٗٹھ پتہٕ فرمووُکھ وان کل ما انبت الربیع یقتل حبطا فرمووُکھ بے شک ہر اکھ یہِ کیٛاہ کھالان چھِ بہار تہِ کیٛاہ مُراد گوٚو ییٚلہِ بہار یِوان چھِ اتہِ چھِ گاسہٕ واسہٕ کھسان تہٕ اتھ گاسس منٛز چھِ بعضے زہریٖلہٕ گاسہٕ تہِ آسان یُس نہٕ أمِس چاروٲیِس خٲطرٕ جانورس خٲطرٕ آسان چھُ اصل کینٛہہ أمِس چھُنہٕ روزان ہٮ۪سٕے یہِ چھُ اتھ گاسس کھٮ۪وان 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 سُہ زہرلد گاسہٕ تہِ باسہِ یا کھٮ۪وان واریاہ زیادٕ تمہِ سۭتۍ تہِ چھِ أمِس موت گژھان واقع جانورس ییٚتٮ۪ن فرمووُکھ وان کل ما انبت الربیع یقتل حبطا بیٚیہِ بے شک ہر اکھ یہِ کیٛاہ کھالان چھِ یعنی فصل ربی یعنی بہار یقتل حبطا یہِ کیٛاہ سا چھِ قتل ژھٕنان کٔرِتھ مٲرِتھ أمِس جانورس حبطا کمہِ اعتبار أمِس چھِ پھۄکھ کھسان یٔڈ چھِ مران امہِ سۭتۍ او یُلم یا اگر ہلاک کرٮ۪س نہٕ کِہیٖنۍ مگر ہلاکتس قریٖب چھُس نِوان یعنی یُس یہِ کھٮ۪وان چھُ اتھ بہارُک یہِ گاسہٕ سورُے پتہٕ فرموکھ الا عاقلۃ الخضرہ فرموکھ سوائے سُہ یُس سبٕز سبٕز کھیٚیہِ یعنی مُراد چھِ کہِ سُہ کھیٚیہِ سبٕز سبزار مگر کِتھ پٲٹھۍ عقلت کھیٚیہِ سُہ جانور حتیٰ اذا امتدت خاصرتاہا یوٚتانۍ زن أمۍ سٕنٛدِ ہلۍ زٕ یِم جانورس ہلۍ آسان چھِ ییٚمہِ ساتہٕ یِم تھوٚد کھسن مد لگہِ یِمن یعنی أمِس آیہِ یڈ یہِ کیٛاہ کرِ یڈ بٔرِتھ استقبلت الشمس یہِ کرِ رُخ یہِ جانور یہِ چاروٲے یہِ کرِ رُخ پنُن آفتابس کُن یعنی تاپھ دِیہِ پانس فجترت
पस कर कुस द्रामन द्रामन गो यह जानवर यह म्याद मज बे खालान यह पन चार वापस बे दिवान चापन तो बे वालान तथ वन द्रामन कर फरमो कि इति ताफा शाफा बे कर द्रामन वसला पत बे कर गुह शुह यह जानवर व बालत बे कर लकुट पेशाब मुराद कि अम खो गोड इस ताफा शाफा दुतन पत अम पत गुह तोरुन पेशाब तोरुन मुराद कि अमिस गो अम सत नफा हासिल ज्यादा खोन न कहीं अम मरे अम खो मुनासिब मिकदारस मज बे कोरुन यह अमि सत नफा हासिल सुम आदत तम पत यह दोबारा बे यह जानवर फ अकलत पस खे यानी फरमोक यह बच मरने निश तो क्या मुराद गो तो गो मुराद कि अख मोमिन मुसलमान सिर्फ माल कमाव 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 युतन अखरत मुशिद गे इबादत करनी अमिस खर बन दुनिया मज कह यह पे छिनित यह माल कमाई कमाई अमिस खत्म कर चटे अमिस यह माल कमाव ना तो वह लुक तुम वुचान दोह रात सिर्फ आसान कमावान मगर तम सत इंसान षान हपर इबादत कर हपर गौर फिक्र तक हपर इंसान सोचन कि कित पे आखरत कमाई गो अम खतर इंसानस कमाव इंसान कह पत खर्चो तो ज्यादा कोर जमा कह इंसान खर्चो तो ठीक वीक पत कमो बे यानी यम चीज रोज मुनासिब मिकदारस मज कर पान सन मुश्किल मज पैत कह फरमो खां सिवाय सुई आकिलत खजरा सरसब्ज घास खे पत फरमो कि यह खे योतन जन अमिस हल ज खसन थद तो यह दी ताफ बह रुख कर तापस कुन आफ्ताबस कुन पस कर द्रामन बे कर गुह बे कर पेशाब सुम आदत तम पत लोट बे अकलत पस खे यानी यह खे तरीक सान व इन हादल माल हुलवतुन फरमोक बेशक माल म्यूठ मन अखजहू बेहक ही युस अत हासिल कर अत मालस अमि हक सान हासिल कर क्या हलाल जरायो कर हासिल थप दी कह हराम कमाई कर हक सान कर हासिल हलाल जरायो कर हासिल फरमोक मन अखजहू बेहक व वदअहू फी हक बे थो तो अमिस हकस मज तो गो मुराद अम खर्चो तो रचन कामन मज गो खर्चोवन तो रचो कामों सत यानी हलाल जरियो सत और तमन जायन कोर खर्च यतन जन हलाल ही खर्च कर फरमोक फनिअमल मऊनत हुआ फरमोक क्या ही मऊना मऊना गो यम पे मदद हासिल कर यानी माल सत क्या मदद हेकान हासिल इंसान गि लगा इंसानस वक्तन फवक्तन जरूरत रचन काम फरमोक वमन अखजहू बिगैर हक बेस अत हासिल कर ना हक यानी गलत जरायो हराम जरायो कर हासिल लूट खसूट कर हासिल रिश्वत कर जुल्म कर यानी कर हासिल तो फरमोक तस क्या गछ वमन अखजहू बिगैर हक युस अत मालस हासिल कर ना हक यानी यथ न अमुक हक कह तम वर कान अल्लजी याकुलु यह तस तिथु हूँ युस खे वला यशबउ बे यड यस न कह अत तरह फिक्र कि युस इंसान हराम जरियो माल कमावान अमिस यड पोज ती अमिस यड यह खेवान यड छस कह गो अम हदीस सत तरह फिक्र इस माल खर्चा इंसान रचन वतन मज कमाई इंसान जायज वतो सत और बे मुनासिब हदस तन कमाई यम सत अम सुंद आखरत तबाह गि कह सह अम हदीस बुखारी के तरह फिक्र अम पत वुचान बुखारिस अंदर 6436 नंबर हदीस 6436 नंबर हदीस अतन वुचान ब्या चीज यह इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु यकूल दपान समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल मे हसा बूज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावान क्या बूजुम फरमावान लव कान लि इब्न आदम वादियान मिन मालिन अगर हसा आसन इब्न आदमस यानी आदम सन्दिस शुरिस अगर आसन ज वादी माल च वादी छे समझान अंदिन पहाड़ आसन मंजबाग मैदान आस तथ वादी इस पे वनान वादी कश्मीर तक अंदिन सरसी पहाड़ तो मंजबाग वादी प्लान एरिया ये फरमोक कि अगर सा इब्न आदमस आसन ज वादी माल च लब तगा सालिसा तो सह छांड जरूर त्रीम यानी अत इंसान सज फितरत कि ये वोनुक कि अगर अमिस इब्न आदमस आसन ज वादी माल च यानी बरित आसन ज वादी गो वारिया माल
यह हसा षांड तेल त्रीब गो अत अगर अमिस हिरस लालच मालच यह कर अमिस खराबी पत फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला यमला जौफा इब्न आदम इल्ला तुराब फरमोक बे बरन इब्न आदम सज यड़ सिवाय मिच तमें मतलब क्या गो तमें मतलब गो ये मर अद अमिस यड़ बरित मुराद कि अमिस गन अत यड़ बरनस कि यह रोज क्या फाक मुराद कि यह रोज हमेशा मालस पत मगर पत फरमोक वयतूबुल्लाहु अला मन ताब वो तुम अतन फरमोक ब्या कत यह फरमोक अतन वयतूबुल्लाहु अला मन ताब तो बे अल्लाह ताला तवज्जो करान तस पे उस पान तवज्जो कर योर यानी अमि मतलब गो तेल तरान फिक्रि चूंकि सह ताबा फैल ताबा यतूबु ये वनो ताबा अला यानी अल्लाह ताला कोर तवज्जो ताबा गो तवज्जो कर ये अल्लाह ताला कर तवज्जो बंदस पे तथ वन तम हसा कोर तोब कबूल ये बंद कर तवज्जो अल्लाह ताला कुन तथ वन अम हसा कोर बंदन तोब यतन फरमोक वयतूबुल्लाहु अला मन ताब बे अल्लाह ताला तवज्जो करान तस पे पान तवज्जो कर गो अत तरान फिक्रि कि इंसान पान तस थाव इंसान पान तुन कि बह मा मालस मज डुबान इंसान पान तुन कि मे मा माल वारिया बह क्या तोत बे ठाना वारिया तो मे मा तेल यह कि बह फाक तो बह फांगान तो योतन पे कबर होर बुथि तो पे गस बंद गस मे यह मामल गो तवे इंसान तवज्जो कर पान तसान तवे कुन सात अकिस इंसानस सोचुन कुन सात इंसान खामोशी मज पन्निस पानस पे सोचान कि मे क्या बुथ गसन वोल मे कोत गसन बह कत आस बह कतन छुस इस गौर फिक्र आसान बाजे गौर फिक्र लम्हा कह वक्त इंसानस वारिया ज्यादा यानी मंजिल तय दिवान कर गो मुराद कि अमिस आखरत कुन मुतवज्जा गसित यह अल्लाह ताला कुन मुतवज्जा गसित पे पूर सोचान बह कित पे हेक अल्लाह ताला राज कर वतन फरमोक वयतूबुल्लाहु अला मन ताब गो अतन वुचान यह कत अम पे वुचान बुखारिस अंदर 6411 नंबर हदीस बुखारिस अंदर 6411 नंबर हदीस अत मज वुचान अन अनस रदियल्लाहु अन्हु कॉल दपान कॉल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दपान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो यकबरु इब्न आदम बड़ान इब्न आदम यानी बोड़ बोड़ गसान यह बुजरस कुन लमान यह व यकबरु माअहु इस्नान बे बोड़ गसान अमिस सज चीज तह गो मुराद कि यूता यूता यानी बड़ान इब्न आदम गसान वंस ज्यादा ज्यादा तूत तूत मगर होर अमिस चीज सत बड़ान कुछ चीज फरमो कुछ सत अमिस बड़ान हुब्बुल माल व तूलुल उम्र फरमोक मालुक मोहब्बत बे उम्र हुन जेछर यानी अम मतलब गो यूत यूत इंसान बड़ान वंस अमिस मालुक मोहब्बत ज्यादा गसान तथ गालिबन बसान दरअसल वजह यह तिकाज अमिस यूत यूत बुजरस कुन लमान तूत तूत माल बाजे जरूरत ज्यादा हेकान पे अमिस माल टोड़ गसान गो अकिस कन वंस बढ़ान मगर बेकिस कन ब्या चीज बढ़ान सत मालुक मोहब्बत अत तज थवन बे ब्या चीज बढ़ान वतूल उम्र बे उम्र हुन जेछर तह गो मुराद कि इंसान ज्यादा ज्यादा उम्र गम आज गो यूत बढ़ान तूत गसान इंसानस अगर कह 50 वोर वो दपान है वल वन परवाह कि वन नीरन 60 वन नीरन 20 वरी 30 वरी वन ग 60 दपान वन क्या गो 70 शीत नेर ग 70 दपान 60 नमत नेर यानी खसान ब्रूट ग 60 दपान ना वन क्या गो हथ तन हे नीर इस बढ़ान अमिस यह खतर त मगर क्या खतर त कि अमिस थवन यह यानी मंजिल ब्रो कुन कबर आखरत अमिस याद थव अगर अमिस यह होपर धोख लोग कि दोप वन क्या परवाह वन जीठ उम्र वन परवाह यह उकुन युकुन गो यह मुश्किल त गो अतन तरान फिक्र इंसानस पज माल किस मोहब्बत थोचर दिन इंसान पज उम्र हुन जेछर वन इंसान वन नेरम वारिया वंस अत पज इंसान थोचर दिन यानी इंसानस पज सोचुन सोचान 10 वरी नेरन वो क्या पता पगह गि कह तुथ चीज मुश्किल यह इंसानस आखिरी वक्त वोत यह क्या कर यानी ये ब्रोकुन बढ़ अमिस यह गो तवे यानी इंसानस सठा सोचित पकुन यथ दुनिया मज यह माल यह हेकि अमिस तबाही मचित सरसी अम पे वुचान यु जन बुखारिस अंदर 6446 नंबर हदीस 6446 नंबर हदीस अत मज वुचान अन अबी हुरैरा यह अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु
रिवायत करान अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोक लाइसल गिना अन कसरतिल अरब फरमोक मालदारी गिना गिना गो असली यडीन कशिर पट गनी गसुन का यानी बेपरवाह गसुन फरमोक छुन गिना यानी माल की कसरत सत यानी दुनियावी सामान सन सामान अम की कसरत सत गिना की यानी यड यी इंसान अम की कसरत सत यह गो मुराद अगर इंसानस वारियाह माल वारियाह चीज अमिस यह जरूरी अमिस यड पे वोन कि अमिस बाजे यड तो फांगान अमिस फरमोक वला किन्नल गिना गिना नफ्स फरमोक लेकिन गिना मालदारी तो यह असली यड हुंद यानी नफ्सुक गिना यानी अगर कह शख्स यह समझा मे अल्लाह ताला कह माल दितुन मे वारियाह काफी इस कम माल किनात कोरुन दुपन हे मे वारियाह काफी यह असली गिना अमिस यड आम कम सत आम अमिस यड दपान मे आम यूता मे जरूरत तीता मे अल्लाह ताला सूझ भाई बह पाना चट बह मे पे आखरत कर हासिल मे पे वक्त बाकी चीज पे मे सठा फिक्र पे मे आखरत कुन था गो अत तरह फिक्र कि ज्यादा आसन दक्षिण खोवर माल हपर यपर अम सत गिना कह बल्कि गिना गिना नफ्स असली गस इंसानस आसन यड आम यानी इंसान ग सेर आसन गोमुत तवे कह लुक तुम वुचान तिमन कम आसान माल यानी पन्ने जरूरत मुताबिक तम दपान अश वारियाह सठा अश ज्यादा यानी पान चटने जरूरत हपर यपर कह अश किफायत गसान अश अल्लाह ताला सुन सठा शुक्र तक कह लुक वारियाह ज्यादा तमन यड यिवान कह ती फरमो तम लाइसल गिना अन कसरतिल अरब हपर ब्या चीज अगर सनो युस जन गोडनुक सूर इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक तथ मज आयत फौरन पे कल्ला हरगिज न इन्नल इंसान लयतगा अल्लाह ताला ना बेशक इंसान सरकश बना अत वो अल्लाह ताला इन्नल इंसान लयतगा ताकीद त बेशक इंसान यकीनी बना सरकश कम सात अर्राहुस्तगना यम सात यह पन्नस पानस गनी वुचान तवे वुचान तुम मालदार दपान मे क्या परवाह यह गसान बेखौफ दपान मे परवाह गो गर्ज कि यह बाजे अल्लाह ताला मंगान तह यह बाजे इबादत करान कहें दपान है मे क्या परवाह मे माल गो अत तरह फिक्र अल्लाह ताला गोडनथी वनो कल्ला इन्नल इंसान लयतगा बेशक इंसान यकीनी सरकश बना कम सात अर्राहुस्तगना कि यह वुचान पन्नस पानस गनी बेपरवाह यानी अमिस माल बाकी चीज सोरे औलाद तमाम चीज गो वन कि इंसान सठा होश थवन हेस थव अम पत वुचान बुखारस में 6514 नंबर हदीस 6514 नंबर हदीस अतन वुचान यम सर तर इंसानस फिक्र क्या पज कर यह अनस रदी अल्लाह अन्हु यकूल दपान कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दपान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो यतबउल मय्यत सलासा फरमोक मय्यत यानी यह शख्स मरान अमिस वन मय्यत तो इस मय्यत अमिस पत त्रे चीज पकान यह समझो फरमोक फयरजु इसनानी पस वापस जो चीज यानी त्रे चीज अगर पत पकान जो चीज वापस वयबका माहु वाहिद बे बाकी अमिस सत रोजान यानी त्रेयो मज जो चीज वापस सह अमस सत रोजान पत समझो यतबाउहु अहलु पत अमिस पकान पन अयाल अहल पन लुक रिश्तेदार छना यम सात मरान अमिस पत गसान कब्र तन कम सत पन यम रिश्तेदार गो व मालुहु बे अम सुंद माल अमिस सत गसान यह दिख तजबी न माल पकान अमिस सत कह और यानी मुराद कि अमिस जिंदगी मज अहल लुक बे माल व अमलुहु बे त्रीम चीज अमल अम सुंद फरमो फयरजिउ अहलुहु व मालुहु बस वापस अम सुंद अहल यानी अयाल बे अम सुंद क्या माल यह गो मुराद माल गरे रोजान माल सत पकान कह बे यम अयाल तम कब्र तन गसान तम वापस नेरान पत क्या सारी द्राय पत कुछ फरमोक वयबका अमल फरमोक बे बाकी रोजान अम सुंद अमल यानी तम मतलब गो अमल साथ दिवन
अमि सत तरह फिक्र यम चीज न साथ दिन कह अगर तमन चीजन सत इंसानस खोई मसलन पन अयाल अत मज रूदमुत अत मज रोजान अत मोहब्बत अमिस तिमन हूं मोहब्बत इथे पे पन माल अमिस तिमन पन्ने मालुक की मोहब्बत मगर यह गि अमिस हेस आसन कि इस माल यह पोतुस ये त्राव इस मे अयाल तोपत मे ये त्राव तेल क्या कर तेल बेहतर कि बाकी रोजन वोल तथी पे दिन तवज्जो ज्यादा सह गई अम अमल गो अगर यह आमाल सालिह यम जन सालिह आमाल अम माल जरिए अम अयाल जरिए तमाम चीज सालिह बाकियात यम सालिहात अमे पकन ब्रूट यह अमिस साथ दिवान गो तवे इंसान गि यह हकीकत यह कि इंसान तम सात बेवकूफ बनान कम अकल तो ना समझ बनान यम सात यह तथ चीज दी तवज्जो कहें अमिस ज्यादा ये गो अमिस तवज्जो पज दिन तो तेल सात बिल्कुल कम अकल तो ना समझ तवे पे इंसानस पन्न अमाल कुन दिन पन अमल बढ़ावन सालिह ब्रोह कुन क्या सु अमल पत अमिस यानी अमिस इंसानस अमिस दी साथ सु अमल अम पत वुचान बुखारिस अंदर वुचान 2866 नंबर हदीस बुखारिस अंदर वुचान 2866 नंबर हदीस यमो अहादिसो सत इंसानस तरह फिक्र कित पे पे अकिस मुसलमानस जिंदगी गुजार यह अहम क्या अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमो यमो नसीहत करमस अहादिस फरमामिच यम दरअसल अस वुचन कि यम कथ रसूल वन तम वन कहें जान क्या तथ वजह कि यह रसूल अल्लाह ताला पैगम्बर तम उम्मत खैर खा तो यह अतन तरह फिक्र कि अस पजन यम कथ वार वुचन क्या फरमोक वुचान अत हदीस अंदर अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करान अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोक तईसा अब्दुद दीनार व दिरहम फरमोक तबाह गो दीनारुक बंद तो बे दिरहमुक बंद अमु मतलब गो कि तबाह गो सह इंसान युस दीनार तो दिरहमस पत पत पक यानी इस अमन हज इबादत कर पन आखरत छिन तबाह कर यानी दीनार तो दिरहम इस माल बनिमिस बुत यानी बस अथी इबादत करान मुराद कर अथी माल दीनार दिरहम बस यह जमा करान यह मगर हपर आखरत तबाह गसान फरमोक तबाह हसा गो यह दीनार तो दिरहमुक बंद तवे इंसानस वुचन बड़ कि अख इंसान यम माल पूजा करान यानी यम अथ माल से पत पत पन वक्त कीमती वक्त छना खराब कर अमिस पज यह माल बेशक इत पे मे वोन कि यह जरूरत इंसान सज मगर तरीक सान कमाय तरीक सान खर्चाय असल वतन मज खर्चाय यह कह बस यह पोस अथी पत पत तबाही मचावान सरसी इत पे वुकन किस दौरस मज वुकन किस दौरस मज इंसानस वन क्या हराम जरायो कमावान दपान अम वर क्या चल यानी पन खर्चात बढ़मित पन बाकी चीज कर्मित अमिस रूदमुत पन्ने जाय अमिस तवाजुन कह अमिस एतदाल कह बैलेंस कर हकान यह जंग शेरान पन्ने बिस्तर खुद ज्यादा नतीज ना पे तबाही मचान वनान रिश्वत खोरत क्या रिश्वत खेवान दपान अम वर क्या बन मे तनखास पे कहें बनान हालांकि तनखा लच बुत गो यह अमिस वुचान अमिस क्या खराबी गमस वारिया ज्यादा खराबी गमस गो तवे इंसान यह चामुत इन्नल मुबद्दिरीना कानू इखवाना शयातीन यम जन फजूल खर्चे आसान तो यम बेते हशा माल ठान फजूल जाय कर यम शयातीन हंद बय क्या पे ती गसान ये फजूल खर्चे तक पे गलत वतो माल हासिल करान यह फजूल खर्ची करने खतर नतीज यह शैतान सुंद बोई वाकई बनान यह तबाही मचावान सरसी गो वन कि हर अख इंसान वुकन किस दुनिया मज अमिस वन क्या करान हलाल जरिए यानी करान इख्तियार दपान हे मे क्या चल तेल गो अस पन पान मजबूर बनोमुत गलतस निश ते हेक चलित कह क्या अल्लाह ताला बनोमुत मजबूर इंसान गलतस निश कह तो अल्लाह ताला थोमुत इंसानस इख्तियार दित अस पे सोचुन यह तवे यानी अतन तो वुचान कि दीनार तो दिरहमुक बंद यह वोनुक यह गो तईसा यानी यह गो तबाह अम पत वुचान यम सात वुचान मुस्लिमस अंदर ते वुचान अहादीस वुचान मुस्लिमस अंदर वुचान 1054 नंबर हदीस मुस्लिमस अंदर 1054 नंबर हदीस अम सकान अखज कर
यम अहादिस मे वोन यम वुचान तवे ताकि अस तर फिक्र कि अस कित पे दुनिया में जिंदगी गुजार वुचान यह अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल आस यह अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु दपान अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉल दपान बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कद अफलह मन असलम फरमो बतहकीक यकीनी गो कामयाब सू यम इस्लाम ओन हकीकत ती यानी एक शख्सन यह बनो मुसलमान फरमो गो कामयाब अगर यह मुसलमान वाकई इस्लाम पे रूद अल्लाह ताला से शरीक ठहर रोवन न तो कुफरस कुन गो न मुनाफिक बनो न तो यह वाकई यानी इस्लाम पे रूद गो कामयाब फरमो कद अफलह मन असलम फरमो यकीनी बतहकीक गो कामयाब सू यम इस्लाम ओन गो मगर ब्या फरमो वरुज का कफाफन बे अमिस आव रिजिक दिन कफाफ कफाफ गो इसमें बराबर बराबर गसान कफाफ कत वन कफा मज द्रामुत कफा गो रोकना चूंकि अमिस यानी अम सं जरूरत हाजत तथ रुकावान बराबर कर गो ये फरमो कामयाब गो सू यम इस्लाम ओन बे आव रिजिक दिन तस कफाफ यानी तस आव बराबरी बराबरी पे दिन यूता तमिस जरूरत हो तूता मगर ब्या चीज कोरनस अल्लाह ताला वकन्न अहुल्लाहु बिमा आता बे यह अल्लाह ताला अमिस दुत तथ पे दितनस अल्लाह ताला किनाअत करनुक तौफीक किनाअत मराद गो कि अख शख्स वनान मे काफी यह करान खर्च हिसाब सान तवे वन कुन सात हिसाब सान खर्चावान पन माल तरीक सान तम सह मोहताज गसान मजीद कह तथ वन यह किनाअत पसंद शख्स यानी यह फजूल खर्च करान कह गो अत तरह फिक्र यह अतन तरह फिक्र कि इंसानस पज कोशिश करें किनाअत कर अमिस पे सोचन यह अल्लाह ताला तरफ नेमत कि अगर अल्लाह ताला कंस कह माल दुत पत बख्शनस किनाअत अत पे यानी वाकई अमिस अम खर्चो यह तरीक सान अथ पे गई बराबरी बराबरी कफाफ बनोस यह गो अत फरमोक गो कामयाब गो तेल कामयाबी हुंद राज अथ मज तवे वुचान कि अति जन मुस्लिम हदीस 1055 तथ मज आमुत पत यह कत कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो अल्लाहुम्मा अजअल रिज़्क़ आलि मुहम्मदिन कूता फरमोक या अल्लाह स बनाव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयालोक रिज़्क़ बना सु कूत कूत गो त्यूता रिज़्क़ यूता जरूरत बस यह क्या रसूल सल्लल्लाहु मंगान अत मज इंसान ठीक रोजान यानी इंसान जरूरत तीहन आस जायदस क्या कर कतिस जायद पत क्या कर हाँ अगर वह जायद आसस सह गि अल्लाह ताला सन रुतन वतन खर्चा अत दिमो तुह अख मिसाल यानी अख शख्स मिसाल के तौर पर अख शख्स अमिस गिलास अख या लोट अख बान अख यह करान अमिस त्रेश चीन कह सह त्रेश अमिस अथ बानस जरूरत तो यह क्या करान यह अना आब और क्रेल पे अना आब और योर मेहनत कर अना आब बरान अत बानस तो इस बान यीचाहन अत यमिस जरूरत यीचा आब भरित अम ओन और बे आब ओन जमा कर त्रोवन अत बानस मज कोत गि यह पे अम बान मज नबर वो मोमिन गि तरीक अपनाउन यह गो मुराद अगर अकिस इंसानस पन जरूरियात जिंदगी पत अमिस मजीद माल बन इत पे बानस रावान यह नबर इथे पे गि रितन वतन मज कर यह जायद माल यानी यह बान गम बड़न यह बान गि बड़न कह यानी यह बेहतरीन तरीका तिक तथ वजह अम स गि इंसानस आखरत मुशित कह बे पे सोचान यह नफर यह दपान अगर बह माल जीन तो अना बहुत त्रावान अत बानस यह बान मज नीरत चलान मुराद कि यह रुतन वतन कुन गसान यह अन यह सोच मुनासिब यह अन जहन हराम कमाई क्या अमिस पता कि यह गि मे रुतन वतन मज खर्चान बह क्या अन हराम मे गो अल्लाह ताला वोनमुत तवे यानी अल्लाह ताला इंसान मुकल्लफ कोर्मुत अगर यह सदक़ दी कह चीज कर तुत यूता अमिस अल्लाह ताला दितमुत गो तवे अहादिस वुचान यमो सम कत तरह फिक्र तो अल्लाह ताला दीन तौफीक कि समझो यह दीन सही मानन मज और यह माल बन सान खतर खैर शर बन कह इंशाअल्लाह वो बे मजीद ब्रो कुन अल्लाह ताला दीन तौफीक हक समझनुक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।